Amina. Lakini unaoje kama siku ukihudhuria mazishi huko msibani, ukaenda ukuta watu wanalia, watu wanaanguka chini, watu wanasema jamani, marehemu alikuwa mtu mzuri, tumepoteza mtu wa maana, tumepoteza msaada, tumepoteza muombeaji wa watu, alafu ghafla wakati wakwenda kuaga mwili kukuta aliye ndani ya jeneza ni wewe. Afu Mungu akakwambia, unajua hiyo ni roho yako. Sasa hebu waambie watu ungependa waseme nini? Yale maneno ya mwisho kuhusu maisha yako duniani kabla hujaja kwangu. Unategemea utakuwa na ujasiri wa kuruhusu makundi mbalimbali yaseme kuhusu wewe kwamba maisha uliyoishi duniani, je, ni maisha ya ushuhuda? Kwa mfano umeolewa au umeoa, ukamwambia Mungu, nataka mke wangu aseme kuhusu mimi nilivyoishi na familia. Je, nilikuwa mume mzuri? Nataka mume wangu aseme kuhusu mimi nilivyoishi naye kabla sijafa. Je, nilikuwa mke mwema? Je, nilikuwa mama mzuri au baba mzuri kwa watoto? Je, nilikuwa jirani mzuri kwa majirani? Je, nilikuwa Mkristo mwema kwa Wakristo? Je, nilikuwa Mkristo mwema kwa mchungaji? Je, kama wale watu wangesema maneno kuhusu marehemu wakati roho yako iko pale katika nafsi inayoonekana, unaiona kwenye jeneza, alafu watu wanaanza kusema kwa kweli marehemu alikuwa mtu mzuri sana, lakini kuna watoto wanalia wanasema bora kafa, tutaanza kula, maana tulikuwa tunakula saa 10. Anasema tusogeze masaa, kachakula kadogo anasema tubane matumizi. Je, mchungaji wako angealiko kusema kuhusu wewe, angesema ulikuwa Mkristo mzuri, uliambatana na Mungu, hukukoswa ibada, ulisaidia wengine, ulishauri wengine na uliwatia moyo? Vipi kama akitokea mtu katika kundi akasema bora marehemu huyu kafa maana alikuwa mwizi, watu sasa tunapumzika, au alikuwa mchawi, au alikuwa muongo, watu wamefarakana kwa ajili yake. Tunamshukuru Mungu amemchukua angalau. Amen. Sasa tunasema kabla hujahudhuria kwenye msiba wa mtu na kusifia na kuhuzunika, amekufa kabla ya wakati, amekufa mapema, bado dunia inamhitaji, wazo ungekuwa ni wewe. Amen, amen. Kauli hiyo inatufundisha kuyaandaa maisha yetu kabla hatujaenda kule tunakotamani kwenda. Amina, amina. Kabla hatujatamani kwamba Mungu nafanya ibada, nikifa niende mahali pa utukufu pazuri, unapaswa kuyatafakari hayo kabla hujaenda kule. Amen. Tafakari mazishi yako yatakuwaje, kwamba hivi mimi mwenendo nilio nao hivi, nikifa kweli watu watakuja hivi? Kweli watu wakiwa wananiaga wataniaga kama unavyoona wanaanguka chini kwa ajili ya wengine, wanazimia? Je, hivi mimi kweli nikifa kuna mtu atazimia? Lakini funga kazi ni kwamba, je, utapokelewa mbinguni kama Lazaro? Je, kuna kifua mbinguni kimeandaa kukulaza wewe kama cha Ibrahimu? Je, kuna mbinguni anayeona kwamba umeteseka sana duniani, sasa ni wakati wako wa kwenda kupumzika kwa Baba na kupata raha ya milele kama wanavyosema wenzetu, na mwanga wa milele wa kuangaziwa utaupata? Au ndio utatupa kwenye kiza ambako tajiri alisema mahali pa mateso hapa? Je, tunaweza kuishi vizuri duniani leo, tukala, tukanywa, tukafurahi, tukapata kila kitu, na nikasema hivi ndio nilikuwa nataka, na ile siku ya kwenda kupumzika usiende kupumzika, ukajikuta mahali alipoenda tajiri, Biblia inasema alikula kwa anasa, akavaa vizuri, akapendeza, akawa na kila kitu, hakuona sababu ya kumtafuta Mungu, na alifanya ibada tu pale alipojisikia kufanya ibada.